बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप है उसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा के रखा है। ख़ास तौर पे किस वक्त लोहा गर्म है और चोट लगानी है और किस वक्त क्या चीज़ें जो हैं वो सामने लेके आनी है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अब जिस अंदाज से की जा रही हैं, सही मौके पे सही वक्त के ऊपर जब बयानात दिए जाते हैं और अपनी बॉडी और लैंग्वेज से और अपने बयानात से ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसके लिए दुआएं भी कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके लिए भी कि जितने भी इस वक्त पाकिस्तान को बेहतरी की जानिब लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब के लिए जहाँ जहाँ पे मौजूद हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीब सी है। पाकिस्तान की लीडरशिप को निशाना बनाने के हवाले से कुछ अहम तरीन और घनौनी प्लानिंग जो है वो सामने आई है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो इसराइल है इस वक्त उसके लिए जो सबसे बड़ा और सबसे जो है वो ख़तरनाक मुल्क जिसको वो समझ रहे हैं वो पाकिस्तान है। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से पाकिस्तान ने कतर में मौजूद होकर अपने F-17 थंडर तैयारों के साथ मैसेज दिया, जिस तरह से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने अल जज़ीरा टीवी पर बैठ के वाज़ेह तौर पे कहा कि हम गज़ा की मदद करने के लिए, फ़ौजी मदद करने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपने ये देखा कि पाकिस्तान जो है वो एक जो जॉइंट मुस्लिम फ़ोर्स है, अरब ममालिक की फ़ोर्स जो है उसको बनाने के हवाले से भी पाकिस्तान ने सजेशन दी। यानी कि वो चीज़ें हैं जो कि यकीनन इन ताकतों को काबिल कबूल नहीं है। अब नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब नेतन्याहू वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मौजूद था तो वहाँ पे उसने कहा कि दुनिया हमें कितना इग्नोर करेगी, ये जो आपके हाथ में सेलफ़ोन है ना, ये हमारी ही तरफ से सारी चीज़ें आती हैं, ये हम ही बनाते हैं। ये सेलफ़ोन एक चीज़ जो है जो हर बंदे के हाथ में, ये हमारी तरफ से है। ये नाज़रीन एक मैसेज है कि जो भी हमारे ख़िलाफ़ जाएगा तो जिस तरह से हमने अपनी जो स्पेशल यूनिट है उसके ज़रिए ये जो चीज़ें पहुँच रही होती हैं, जिस अंदाज से पहुँच रही होती हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, तो उनके अंदर जो है वो धमाका खेज़ मवाद लगाना हमारे लिए कोई काम ही नहीं है। और नाज़रीन, ख़ास तौर पे अरब ममालिक के साथ पाकिस्तान के बड़े क्लोज़ ताल्लुकात हैं और अरब ममालिक पाकिस्तान को तोहफ़े भी देते हैं और बहुत सारी चीज़ें अरब ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको दी जाती हैं, जो वो इस्तेमाल भी करते हैं। तो मेरे ख़्याल में उनसे बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। ऐसे माहौल में कि जब अरब अमारात जैसा मुल्क है या फिर ये जो उर्दन जैसे ममालिक हैं या फिर दीगर ममालिक हैं, उनको मैं सऊदी अरब को भी उसमें शामिल करता हूँ, तो सऊदी अरब है या दीगर जो ममालिक हैं उनकी तरफ से दिए गए जो तोहफ़े तोहफ़ ख़ास तौर पे और जो वॉचेज़ हैं या फिर मोबाइल फ़ोन्स हैं या फिर इस तरह की जो डिवाइसेज़ हैं, उन पर बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आपको याद होगा चंद दिन पहले जो वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट हैं चार्ल्स मादुरो, उन्होंने एक मोबाइल फ़ोन सामने रखा। उसने कहा जी कि इस फ़ोन को अमेरिका, इसराइल कोई भी हैक नहीं कर सकता क्योंकि ये चीनी सदर शी जिनपिंग ने मुझे तोहफ़ा दिया। तो नाज़रीन, यकीनी तौर पे पाकिस्तानी जो लीडरशिप है वो इस हवाले से पहले ही एहतियाती इक़दामात जो हैं वो उठा चुकी होगी। इससे पहले ही उन्होंने बड़े बड़े और अहम कदम उठा लिए होंगे और अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया होगा। लेकिन दुश्मन के किसी भी बात से मेरे ख्याल में बेखबर नहीं रहना चाहिए क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें इनको यूँ लग रहा है कि ईरान की मदद करने के लिए पाकिस्तान पहुँच गया, इधर जो है वो इंडिया को लताड़ के रख दिया, उधर जो है वो कतर की मदद करने के लिए पहुंच गया। अल ऐलान जो है वो उन्होंने कह दिया कि हम एटमी पावर हैं, हमारे पास मिसाइल ऐसे ऐसे कमाल के, हमारी फ़ौज बड़ी मजबूत है, तो दुश्मन कोई भी हो हम जो है वो दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं। तो ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है वो दे दिया गया। तो उसके बाद जो मुमकिन तौर पे इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो इस तरह की सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की जा सकती है या फिर टारगेट करने की कोशिश की जा सकती है दूसरे लफ्ज़ों में, तो मेरे ख्याल में उस पर काफ़ी ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। और दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी और अहम डेवलपमेंट हुई है कि ये जो कतर है वहाँ पे जो बड़ी बैठकें हुई हैं उसके फ़ौरी बाद जो मार्को रूबियो हैं, जो सेक्रेटरी स्टेट हैं अमेरिका के, वो पहले थे इसराइल के अंदर और उसके बाद वो यहाँ पे पहुँचे। इसराइल के अंदर उन्होंने मस्जिद अक्सा की नीचे जो सुरंगें खोदी जा रही हैं वहाँ पे
ہاتھ میں وہ جو کھدائی کرنے والا اوزار ہے اس کو پکڑ کے اور تھوڑا پکڑ کے اس نے ایک میسج دیا کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور ناظرین پلاننگ یہی کی جا رہی ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کے نیچے سرنگیں اس قدر کھود دی جائیں کہ کوئی زلزلہ یا پھر کوئی اس طرح کی ہارڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے کوئی اس طرح کی چیز کی جائے یا کوئی دھماکے ہوں یا زلزلہ آئے تو جس سے یہ خود ہی منہدم ہو جائے. یہ اس وقت گھنونی پلاننگ چل رہی ہے. تو خیر یہ ہمارا جو ہے نہیں، لیکن یہ بائی دا وے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایکٹیویٹیز ان کی وہاں پہ رہی ہیں. اب مارکو روبیو جو ہے وہ قطر پہنچا اور قطر پہنچ کر ان کی اہم ترین ملاقاتیں ہوئی. امیر قطر سے ملاقات ہوئی ہے. اور ناظرین اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہے اسرائیل قطر کے اوپر حملہ نہیں کر سکے گا، اب حملہ نہیں کر سکے گا. تو ناظرین انہوں نے اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ وہ حملہ نہیں کریں، انہوں نے کہا کہ ہم ہر جگہ پہ اٹیک کریں گے. تو اب جو ہے وہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ جو قطر ہے یہ اب مسلم ورلڈ میں پاکستان کے ساتھ اہم ترین معاہدے اور بات چیت جو ہے وہ ابتدائی طور پہ ہو چکی ہے. یہ اہم ترین چیزیں جو ہے وہ ہونے جا رہی ہیں کہ JF-17 تھنڈر طیارے، J-10C جنگی طیارے، ممکنہ طور پہ J-20 اسٹیلتھ فائٹر جو ہیں وہ بھی لے سکتا ہے. S-500A ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ رشیا سے لیا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے بھی بات چیت ہو چکی ہے کیونکہ رشیا نے کہا کہ اب جو ہے وہ کھلونے جو ان کے پاس ہے ڈیفنس سسٹم ان کی بجائے ایک حقیقی ایئر ڈیفنس کی انہیں ضرورت ہے اور وہ جو ہے یہ لینے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو انہوں نے $150 ارب کی ایک بڑی ڈیل ہے ان کے ساتھ بوئنگ طیاروں کی. اب یہ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس سے جڑی ہوئی بہت بڑی تعداد میں جابز ہیں امریکنز کی، وہ بھی تقریباً بڑی تعداد میں 2-2.5 لاکھ جابز ہیں وہ وائنڈ اپ ہوں گے اگر یہ بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قطر ایک بڑی بہتر پوزیشن کے اندر تو تھا، لیکن اب جو اسرائیلی اٹیک ہیں اس کے بعد جو امریکہ ہے اس کا مشرق وسطیٰ میں اب رہنا خاص طور پہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے وہ کافی زیادہ پرابلمٹک بنا ہوا ہے. لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ امریکہ جو ہے اس نے بڑی مضبوط روڈز جو ہیں ان ممالک کے اندر قائم کر رکھی ہیں. اسی وجہ سے عرب امارات کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم تو کسی بھی ملٹری اٹیک میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اسرائیل کے خلاف. تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹ ہے. اس کے بعد ناظرین ایک اور خبر بھارتی میڈیا کی جانب سے کلیم کی جا رہی ہے. بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، وہ جب اقوام متحدہ میں موجود انہوں نے جو ملاقات کی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، سائیڈ لائن پہ انہوں نے ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ، اور کچھ اہم ترین چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں ڈیفنس کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے. تو بھارت کو اس حوالے سے بھی پسو پڑے ہوئے ہیں کہ آخر یہ جو امریکہ ان کو یہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم تمہارے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، لیکن ٹریڈ کے لیے شرط یہی ہے کہ آپ رشین آئل خریدنا بند کریں. اگر آپ رشین آئل خریدنا بند نہیں کرتے تو کوئی ٹریڈ نہیں ہوگی، بلکہ ہم مزید ٹیرف جو ہے وہ تمہارے اوپر عائد کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے مضبوط ہوتے تعلقات جو ہیں یہ بھارت کے لیے درد سر بنتے جا رہے ہیں اور امریکہ آنے والے دنوں میں ان کے خلاف مزید ایکشن لے سکتا ہے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.